या अल्लाह इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी ही आजमाइशों से दूर रख जितना तू मेहरबान है, इतना रिस्क अता कर जितना तू राज़िक है। ওহে মুসলিম ধরো কুরআন, বুকে রাখো তোমার ঈমান, নাও তুমি একা নও সঙ্গে তোমার আছেন আল্লাহ মহান। ওহে মুসলিম ধরো কুরআন, বুকে রাখো তোমার ঈমান, নাও তুমি একা নও সঙ্গে তোমার আছেন আল্লাহ মহান। তোর কি বাহির হইছে? তুই কি শুরু করছস? তুই কি আমিনা নিচে না ভালো লাগে? ভালো লাগে এখানে ভালো লাগে।